जैसे आपने सुन रखा है ना कि पानी हमारी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो इसी तरह पेन टूल एडोब इलस्ट्रेटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो पेन टूल बेसिकली एडोब इलस्ट्रेटर का H2O है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम शाहज़ेब अली कवान है और आप देख रहे हैं JB टेक्निक्स। कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में जो मैं बात करने जा रहा हूं कि पेन टूल क्या होता है एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। वेल बेसिकली अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपको पेन टूल के बारे में पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में जी हम बात करने जा रहे हैं कि पेन टूल बेसिकली है क्या, उसकी बेसिक क्या है जिसका आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर और देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। हाँ जी, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर और आज की इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं कि पेन टूल क्या होता है एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। तो वेल जी बेसिकली पेन टूल एडोब इलस्ट्रेटर की सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है। 1987 में जब एडोब इलस्ट्रेटर इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस वक्त ड्राइंग मोड्स में लाइक ये शेप टूल में जब हम देखते हैं रिक्टेंगल या शेप्स या ये कलरिंग वगैरह के जो कंपोनेंट्स हैं ये तब कहते हैं कि वजूद में नहीं थे। तब अगर कोई चीज़ वजूद में थी जो अब तक एडोब इलस्ट्रेटर के साथ चल रही है तो उसका नाम है पेन टूल। पेन टूल देखने में पेचीदा है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप इसे यूज़ करेंगे तो ये आपको पेचीदा नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल टूल है जिसका आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं जी, देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। पेन टूल को हासिल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने टूल बार में। यहाँ से आप चूज़ करेंगे पेन टूल जो आपको मिलेगा तीसरे नंबर पर। यहाँ सिंपली आप अपने कीबोर्ड से दबाएंगे P की। जैसे ही आप P दबाएंगे तो आप पेन टूल को पिक कर लेंगे, एक्टिव कर लेंगे यूज़ करने के लिए। तो आप ये चीज़ देखिएगा, जैसे ही आप पेन टूल को एक्टिव करेंगे तो आपको एक पेन दिया जाएगा। उस पेन के साथ एक आस्ट्रिक आपको शो हो रहा है, आस्ट्रिक्स। इसका मतलब है कि आप एक न्यू पाथ बनाने जा रहे हैं। आप ऑलरेडी पाथ को एडिट नहीं कर रहे, आप एक न्यू पाथ बनाने जा रहे हैं। न्यू पाथ से मुराद ये है कि आप सिंपली क्लिक करेंगे और आप अपना पाथ बनाना शुरू कर देंगे। जब भी आप अपने पेन टूल के साथ एक आस्ट्रिक्स देखेंगे तो इसका मतलब है कि आप न्यू पाथ बनाने जा रहे हैं। उसके लिए आप सिंपली क्लिक करेंगे अपने कैनवस के ऊपर कहीं भी, और उसके बाद जहाँ पे आप अपने लाइन को या पाथ को छोड़ना चाह रहे हैं आप वहाँ पे क्लिक कर देंगे और आपने एक पेन टूल के ज़रिए पाथ बना लिया है निहायत आसानी के साथ। नेक्स्ट जी हम बात करते हैं पेन टूल की बेसिक की। तो पेन टूल की बेसिक में सबसे पहले हम जाते हैं पेन टूल्स में और उसके ऊपर क्लिक करते हैं राइट। जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी आ जाएंगे जो रिलेटेड टू हैं पेन टूल। मैं सबसे पहले इस एरो के ऊपर क्लिक करके इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को अदा कर लेता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूँ ये चीज़ें क्या हैं इसके अंदर। सबसे पहले जी हमारे पास है पेन टूल, उसके बाद है जी हमारे पास ऐड एंकर पॉइंट टूल, उसके बाद हमारे पास है डिलीट एंकर पॉइंट टूल और उसके बाद है हमारे पास एंकर पॉइंट टूल। तो ये कैसे काम करते हैं? वेल बेसिकली सबसे पहले बात करें जी हम ऐड एंकर पॉइंट की। ऐड एंकर पॉइंट का मतलब ये है कि आपने कोई पाथ बनाया है, उस पाथ में आप मज़ीद एंकर पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि नाम से सुजेस्ट है। इसका बाद दफ़ा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हम एक ऐसी चीज़ बना रहे होते हैं, ऐसा पाथ बना रहे होते हैं जिसके ऊपर हमें उसको फ्लेक्सिबल करने के लिए या उसको मॉडिफाई करने के लिए, एडिट करने के लिए हमें मज़ीद एंकर पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऐड एंकर पॉइंट। इस टूल को ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि रिसेंट अपडेट में जब एडोब ने किया ऐसा है कि आपने पेन टूल को सिलेक्ट कर रखा है, लेकिन आप जैसे किसी पाथ के ऊपर लेके अपने पेन टूल को जाएंगे तो आपका जो एस्ट्रिक्स होगा ये चेंज हो जाएगा इनटू प्लस में। तो यही चीज़ आप अगर सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप एक एंकर पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। और इसके अलावा अगर आप पेन टूल में काम कर रहे हैं और इसी तरह अगर आप अपना पेन टूल लेके जाते हैं किसी भी पाथ के ऊपर तो आपका एस्ट्रिक चेंज हो जाएगा इनटू प्लस। तो बेसिकली वो भी आपको सेम ही चीज़ देगा। इसके बाद हम अगर अपने अगले टूल की बात करें तो वो हमारे पास है डिलीट एंकर पॉइंट। डिलीट एंकर पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे कि हमने ऐड एंकर पॉइंट के जरिए एक एंकर पॉइंट ऐड किया था तो डिलीट एंकर पॉइंट के जरिए हम अपने उस एंकर पॉइंट को डिलीट कर सकते हैं जिसे हम डिलीट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एंकर पॉइंट को डिलीट करना चाहता हूं तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा और एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा। अगर इस एंकर पॉइंट को क्लिक करूंगा तो ये एंकर पॉइंट भी डिलीट हो जाएगा। अगर मैं आपको इससे थोड़ा सा ज़्यादा समझाने की कोशिश करूं
اگر میں مزید آپ کو تھوڑا سا مزید سمجھانے کی کوشش کروں تو اگر میں یہاں سے جاتا ہوں شیپ ٹول میں اور یہاں سے چوز کرتا ہوں ایلپس ٹول اور یہاں پہ میں بناتا ہوں ایک ایلپس، شفٹ دبا کے میں اس کے اینگل کو کنسٹرین کر کے یہاں پہ ایک شفٹ بناتا ہوں. اس کے بعد میں جیسے ہی یہاں سے چوز کرتا ہوں ڈیلیٹ اینکر پوائنٹ تو آپ کو 4 اینکر پوائنٹس نظر آ رہے ہوں گے جن کی مدد سے یہ ایکلپس ایڈوب السٹریٹر نے بنایا ہے. تو اس کے بعد آپ جس بھی اینکر پوائنٹ کے اوپر کلک کریں گے وہ اینکر پوائنٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا اور یہ آپ کو ایک بلب سی شیپ نظر آ رہی ہے. اگر اس کے بعد میں اس اینکر پوائنٹ کو بھی ڈیلیٹ کروں اس کے اوپر کلک کر کے تو آپ کو مزید ایک اور شیپ مل جائے گی جو ان دونوں کا مجموعہ ہے. اس کے بعد اگر میں اس اینکر پوائنٹ کے اوپر کلک کروں گا تو اسے بھی ڈیلیٹ کر دوں گا اور فائنلی اس کے اوپر کلک کر کے میں اس کو بھی ڈیلیٹ کر لوں گا. تو بیسیکلی جی اینکر پوائنٹس کے ذریعے آپ ڈیلیٹ اینکر پوائنٹ کے ذریعے آپ اینکرز کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جی ہمارے پاس یہ تیسرا ٹول ہے. تیسرا ٹول یہ کیا ہے؟ یہ جی اینکر پوائنٹ ٹول ہے. اس کا کیا مقصد ہے؟ اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ویل بیسیکلی اس کے ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک راؤنڈڈ کارنر ہے اس کو آپ ایک سٹریٹ کارنر میں چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس اینکر پوائنٹ ٹول کے ذریعے کر سکتے ہیں. یا آپ کے پاس ایک سٹریٹ کارنر ہے اس کو آپ راؤنڈڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں بیسیکلی اس ٹول کے ساتھ. کیسے؟ جی چلتے ہیں یہاں سے ہم ایلپس ٹول میں پھر سے جاتا ہوں اور یہاں سے میں ایک بناتا ہوں ایلپس ٹول اور یہ بڑا ایلپس بنا دیا میں نے. اس کو میں چھوٹا کرتا ہوں سب سے پہلے تاکہ آپ کو صحیح سے ڈیمونسٹریٹ کر سکوں. تو میں یوز کرتا ہوں اس اینکر پوائنٹ ٹول کو جسے میں شفٹ پلس سی دبا کے بھی ایکٹیو کر سکتا ہوں. اس کے بعد جس اینکر پوائنٹ کو آپ ہمارے پاس یہ راؤنڈڈ کارنر ہے اس کو آپ ایک اینکر پوائنٹ میں آپ ایک سٹریٹ اینکر پوائنٹ میں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے سمپلی ایک دفعہ اس کے اوپر کلک کر دینا ہے. جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ آپ کا کارنر چینج ہو جائے گا انٹو سٹریٹ کرنے پر لائک سو. اور اس کے بعد اگر دوبارہ سے آپ اس کے اوپر کلک کر کے ڈریگ کریں گے دائیں یا بائیں تو جتنا آپ رکھنا چاہتے ہیں اس طرح رکھ کے آپ دوبارہ سے اس کو اسی شیپ میں لا سکتے ہیں. یا آپ مزید اگر اس کو موڈیفائی کرنا چاہتے ہیں تو موڈیفائی کر سکتے ہیں. ہاں جی یہاں تک تو ہم نے بات کر لی ہے کہ پین بیسکس کیا ہوتی ہیں. ویل یہ ایک بیسک ہے لیکن پین ٹول کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. پین ٹول کے ساتھ آپ بیسیکلی کرو لائن لگا سکتے ہیں اور ان کرو لائن کو آپ کسی بھی چیز میں چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک اچھے گرافیکل ڈیزائنر بنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پین ٹول سب سے زیادہ یوز ہونے والا ٹول ہے ایڈوب السٹریٹر میں. سب سے پہلے میں یہاں سے چوز کرتا ہوں سلیکشن ٹول. ان دونوں کو مارکی کر کے سلیکٹ کرتا ہوں پھر اپنے کی بورڈ سے ڈیلیٹ دبا کے اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں. اس کے بعد یہ میں چوز کرتا ہوں یہاں سے پین ٹول. پین ٹول کو چوز کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ لگانا چاہ رہے ہیں ایک کرو لائن. جیسے کہ پہلے ہم نے یہاں پہ کلک کیا تھا اور یہاں پہ سمپلی دوسری جگہ پر کلک کر کے ہم نے چھوڑ دیا تھا اینڈ انف. لیکن اگر آپ ایک کرو لائن لگانا چاہتے ہیں تو جیسے ہی آپ ایک جگہ پہ کلک کریں گے پھر جیسے ہی آپ دوسری جگہ پہ کلک کریں گے تو آپ اس کلک کو چھوڑیں گے نہیں. اگر آپ نیچے کی جانب کرنا چاہ رہے ہیں اپنے کرو کو تو آپ اپنے اس ہینڈل کو یا اپنے اس کلک کو اوپر کی جانب ڈریگ کریں گے. جیسے ہی آپ اس کو اوپر کی جانب ڈریگ کریں گے تو آپ کی کرو نیچے کی جانب ڈریگ ہوگی. اور اگر آپ اوپر کی جانب اپنے کرو کو ڈریگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے ہینڈل کو نیچے کی جانب ڈریگ کریں گے. اور اگر آپ اپنے اینگل کو کنسٹرین کرنا چاہتے ہیں تو آپ شفٹ دبا کے اپنے اینگل کو کنسٹرین کر لیں گے جو ایک جگہ پہ لاکڈ رہے گا لائک سو. اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ اپنے کرو کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے 2 یا 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کی بورڈ کو اوپر سے انٹر دبائیں. اگر جیسے انٹر دبائیں گے تو آپ کی کرو یہیں پہ ختم ہو جائے گی. اور اگر آپ یہاں سے یہاں کام کر رہے ہیں اور اگر آپ انٹر نہیں دبانا چاہتے اس سے بھی مور فلیکسیبل وے یہ ہے کہ آپ اپنے کی بورڈ سے دبائیں آلٹ کنٹرول. جیسے آپ کنٹرول دبائیں گے تو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ڈائریکٹ سلیکشن ٹول دے دی جائے گا. اس کے بعد آپ ایک دفعہ سمپلی کلک کر دیجئے تو وہی کام آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ اپنے ایک جگہ پہ اپنے پین ٹول کے اینکر ہینڈل کو یا اپنی لائن کو یا پاتھ کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سمپلی کلک کیجئے اوپر جا کے ڈائریکٹ سلیکشن ٹول کے اوپر تو آپ کو وہی چیزیں دے دی جائیں گی جو آپ کو چاہتے ہیں. اس کے علاوہ جی آپ پین ٹول کے ذریعے بہت ہی فلیکسیبل سی پاس بنا سکتے ہیں. یہ بیسیکلی ایک بیسک ویڈیو تو میں آپ کو بیسک سکھانا چاہ رہا ہوں. آپ پین ٹول کے ذریعے بہت فلیکسیبل پاس بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ
पेन टूल पे सबसे पहले जो क्लिक करते हैं अपना पहला एंकर पॉइंट हैंडल बनाते हैं और इसको ऊपर या नीचे ड्रैग करते हैं, लाइक सो नीचे ड्रैग करते हैं तो आप जो अब पाथ बनाएंगे तो वो ऊपर की जानब ड्रैग होगी। अब अगर आप इसको ऊपर की जानब ड्रैग करना चाहते हैं तो आप इसे नीचे की जानब ड्रैग करेंगे और इस तरह से आप पाथ्स बना सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर में पेन टूल के ज़रिए। पेन टूल बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको बेसिक पता चल गई होगी। मैं ये नहीं कहता कि आप मास्टर हो गए होंगे एडोब इलस्ट्रेटर में मौजूद पेन टूल से। मैं खुद, मुझे 5 साल हो गए पेन टूल यूज़ करते हुए, लेकिन मैं खुद भी नहीं कहता कि मैं कोई मास्टर हूँ एडोब इलस्ट्रेटर के पेन टूल में। पेन टूल कोरल ड्रा में यूज़ होता है, पेन टूल एडोब फोटोशॉप में यूज़ होता है, पेन टूल आपको इन डिज़ाइन में मिलेगा। पेन टूल अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपको पेन टूल सीखना पड़ेगा। पेन टूल एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। और अगर आप पेन टूल सीखना चाहते हैं एडोब फोटोशॉप में तो यहाँ पे कहीं भी वीडियो शो हो रही होगी, वहाँ से आप एडोब फोटोशॉप के पेन टूल को भी सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। और अगर आप मज़ीद ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से अच्छी अच्छी वीडियो सीखना चाहते हैं जो आपको फ्यूचर में टेक्निक्स मिलेंगी प्रो वाली, तो आप यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं।